नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 7 तारिख 2026 शनिवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी ब्राह्मणबाटी कटक रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी इंदिरा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी भीममेला पाउसिया मयूरभंज। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी दधिबामनजीव यात्रा कमिटी 14 कुलाट केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार षष्ठ रजनी राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुसुनपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआगाँ रामचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी हरेकृष्ण महता पेंडल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी जयदुर्गा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गेड़मा शालनिया हाटडी केन्दुझर। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी मत चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी विदेयपुर मुनिपड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार षष्ठ रजनी जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार षष्ठ रजनी मामंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बारीगाँ आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गठपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी गड़ीपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी चारिपुलिया मंगलपुर जगतसिंहपुर।
ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଛତ୍ରପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଡ଼େଇ ନଦୀ ଗାଁ ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଡ଼େଇ ଟାଙ୍ଗି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଞ୍ଜି ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଡ଼ା ଖମାଣ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୋହନପୁର ସିଙ୍ଗିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଶରଣ ଚିଲିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୌରଦା ସାନ୍ତିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗାମାଠିଆ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରଦା ବଜାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପନ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାରୱାଡ଼ି ଛକ କୁସୁମୁଳିଆ ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଳି ସିଂ ପାଟଣା ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅମଣିଆ ପାଟଣା ସଦୈପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଖରପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳା ଛକ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅରଖକୁଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଉଡ଼ି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଲବନ୍ଦ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ।
এই তো ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।